बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी खुसूसी नशरियात में शहर रमज़ान में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। और जिस तरह से हमारे रोज़े गुजर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे भी वैसे ही रोज़े गुजरेंगे और इंशाअल्लाह हमें हर साल रमज़ानुल मुबारक हमारे नसीब में हो। आमीन। आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आज भी हमारी ट्रांसमिशन जो है उसमें मेहमान होंगे और खूबसूरत तरीके से गुफ्तगू होगी। साथ साथ अल्लाह ताला की जो है वो सिफात में हम भी पढ़ेंगे और जो भी सिलसिला होगा वो आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल भी रखना है। आज सब हम जानते हैं लैलतुल क़द्र के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू होगी। ये रात क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी निशानियाँ क्या हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है फारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहर रमज़ान रमज़ान ट्रांसमिशन जहाँ जहाँ देखी जा रही है, जहाँ जहाँ सुनी जा रही है, फारूक हसन का खास सलाम। बिल्कुल समरा, आज की रात बहुत ख़ास रात है और हज़ार रातों पे भारी रात है लैलतुल क़द्र, शब क़द्र। और यकीनन इसकी फजीलत पे भी हम बात करेंगे, मुख्तलिफ प्रोग्राम भी अपने ऑडियंस से शेयर करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ कराता चलूँ अपनी ऑडियंस का। हमारे साथ कारी बुजुर्ग शाह अज़हरी मौजूद हैं जो रेगुलर सेगमेंट पेश करते हैं, तिलावत कलाम पाक पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ज़बरदस्त। भाई साहब, आज लैलतुल क़द्र है और उसके हवाले से, उसकी फजीलत के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाजिर साईं कहेंगे। बिल्कुल ठीक, प्रोग्राम के दौरान इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, जनाब जान मोहम्मद साहब। उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जान भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? जी थैंक यू। सो गुड टू हैव यू। इनसे हम बात करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो रोल रहा है पोस्ट कोविड-19, पोस्ट कोरोना, क्या सेफ्टी मेजर्स ये लोग ले रहे हैं और आगे फ्यूचर क्या है पुलिसिंग का। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी हुमा एजाज। हुमा एजाज जो है बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत से काम करती हैं, बहुत से नए स्टार्टअप्स जो हैं बिजनेसेस उसमें असिस्ट करती हैं। इनसे बात करेंगे कि ख़वातीन का क्या रोल हो। हुमा खैरियत से हैं आप? ठीक है खातिन हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, अल्लाह ताला के बरकत नाम से। और मैं दरख्वास्त जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। शहर रमज़ान, हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। और जिस तरह से हमारी ट्रांसमिशन आगे बढ़ रही है, रोज़े भी इख्तिताम को पहुंच रहे हैं, बचत कुछ ही रोज़े रह गए हैं। लेकिन वाकई एक आदत सी हो गई है इस महीने की। इस महीने में जो हमारा रूटीन बन जाता है उसकी बड़ी आदत हो जाती है और काफ़ी लोग, पता है फारूक, इस रूटीन और ये पूरा मोटरवे जितनी भी हमारे पूरे पाकिस्तान में उसके ऑपरेशंस को हेड करते हैं। जान भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर फारूक। सही से ऑनर। अब मैं चाह रहा था कि बहुत से ऑडियंस, सबसे पहले तो हमने खराज तहसीन पेश करना था अपनी तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इंक्लूडिंग मोटरवे पुलिस, जो नॉर्मल हमारी बाकी पुलिस है, प्रोविंशियल पुलिस है, पूरे पाकिस्तान की पुलिस है, और इवन हमारे जो आर्मी के जवान हैं, नेवी के, एयरफोर्स के, तमाम डॉक्टर्स जो हैं और तमाम एसेंशियल सर्विसेज जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक इस हालत में आज का जो हालात है उसमें बाहर निकलना, लोगों की खिदमत करना, इंसानी की खिदमत करना, आई थिंक इट डिज़र्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। अजीम तर खिदमत है, अजीम तर खिदमत है। और मोटरवे पुलिस पे भी मेरा क्योंकि बहुत आना जाना होता है लाहौर, इस्लामाबाद, तो मैं अक्सर देखता हूँ जवान अपनी ड्यूटी पे लगे होते हैं तनदही के साथ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा कि इस लॉकडाउन की वजह से या किसी और वजह से, सिवाय मुझे बसेस नहीं नजर आई, बट बाकी पुलिस प्रेजेंस उसी तरह की पूरे मोटरवे। तो आप लोगों ने हाफ स्टाफ पे भी ऑपरेट कर रहे? फारूक आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये लोग इन हालात में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड पुलिस, मेडिकल इमरजेंसीज, डॉक्टर्स एंड फायर फाइटर्स, ये जो है एसेंशियल सर्विसेज हैं, दे आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन। ये रुक नहीं सकते, न बंद हो सकते, सो दे हैव टू ऑपरेट फुल स्ट्रेंथ पे ऑपरेट। हमें ख्याल से वो इसी जज्बे के साथ इस प्रोफेशन में आते भी होंगे कि चाहे किस किस्म के भी हालात हों, हमने फ्रंट लाइन पर रहकर ही फाइट करनी है और हर प्रॉब्लम को बहादुरी से फेस करना है। यही वजह कहा आपने, क्योंकि जब भी हालात खराब होंगे उनको कंट्रोल यही एजेंसीज करेंगी, या सपोर्ट मेडिकल देगी, या फायर फाइटिंग वाले देंगे, या पुलिस फ्रंट लाइन पे काम करेगी। डिसिप्लिन मेंटेन करना होता पुलिस। अच्छा, ये मोटरवे पुलिस के हवाले से चलें, स्पेसिफिकली सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी कोई चलान होता है, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट इंसिडेंट इन एनीवन्स लाइफ।
ऑब्वियसली गलती आपकी अपनी होती है तभी चलान होता है। अब मैं पहले कवर कर दूँ उससे पहले कि आप मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल क्योंकि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का एक इशू है, तो आप लोगों ने क्या कोई चलान करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ अख्तियार किया है और अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई खुदा ना खासा कोई कोरोना पेशेंट है? We are trying to maintain that physical distance, which is essential to cut the spread of this disease. ओके ओके ऑसम, ज़बरदस्त। हुमा, आपसे पूछना चाहूँगा, आप बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, स्टार्टअप बिजनेसेस में भी हेल्प करती हैं, स्पेशली वुमेन राइट्स के हवाले से भी काम करती हैं, बहुत सी ख़वातीन के बिजनेसेस को सेटअप करने में भी हेल्प करती हैं। पहले तो ये बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आए? So basically I've been working for more than 14 years as a finance professional और पिछले 3 साल से I'm running a consulting firm और मेरा जो स्टार्ट करने का मेन पर्पस था वो ये था कि आई वाज वर्किंग विद अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी और उसमें छोटे छोटे लोन्स दिए जाते थे खवातीन को और वो छोटे छोटे बिजनेस शुरू करती थी। और मुझे बहुत क्लियरली नजर आता था कि ये बिजनेस जो कर रही है इसमें गलतियाँ क्या कर रही हैं। Okay. सो दैट्स हाउ माय रोल इवॉल्व्ड एज अ कंसल्टेंट के ये गलतियाँ का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सही। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सो आई फाउंड आउट के बिकॉज बीइंग वुमेन वी आर मोर क्रिएटिव और दूसरा हमें प्रॉब्लम्स देखते ही सोल्यूशन समझ आ जाता है और एक नहीं 4-5 इकट्ठे समझ आते एग्जाम्पल हैं। बताएं किस तरह, जो आप कह रही है कि आपने देखा कि ये गलतियां हैं और मैंने कहा कि ये तो मैं और solve किस कर तरह सकता की गलती? अच्छा, सो बेसिकली होता ये था कि फॉर एग्जांपल एक खातून है, उनका बिजनेस है, शी इम्पोर्ट चाइना से बैग्स इंपोर्ट कर रही हैं, ज्वेलरी इंपोर्ट कर रही ठीक हैं, है। 2-4-5 लाख रुपया उस पर लगा दिया, इंपोर्ट करके ला के रख दिया। सही। उसकी कॉस्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रहे होते थे, आपने अपना कैरेज एंड फ्रेट डालना होता है, आपने मार्केटिंग कॉस्ट, ओवरहेड सारा कुछ क्यूमुलेट करके उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट की कॉस्ट और फिर आपने अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन सेट करना सही, होता है। सही। इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। फिर अगला प्रॉब्लम क्या होता था, 2-2, 3-3 महीने आप अपना स्टॉक सेल ही नहीं कर रहे, इसका मतलब है आपका 3 महीने का वर्किंग कैपिटल स्टक है। Okay. अगर आपके पास 5 लाख रुपए है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और आपने 5 लाख की इम्पोर्ट कर ली है, तो आप आगे बिजनेस कैसे रन करेंगे? Exactly. मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खवातीन बहुत ज्यादा घबराती है मार्केटिंग करने में, प्रोडक्ट बेचनी कैसे है, आइडिया पता होता है, सारा कुछ पता होता घबराने है। के अलावा ऐसा तो नहीं है कि उनको इतनी इन सारी चीजों का आइडिया ही ना हो? आइडिया भी नहीं है और एक चीज प्रॉब्लम हमारी खवातीन का माइंडसेट ये है कि हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीख नहीं करते। वी डोंट टॉक टू समबडी प्रोफेशनल कि यार क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे थे और मतलब कि जो भी आप बिजनेस उठाते थे उसमें छोटा मोटा लड़कियों के स्पेसिफिकली इश्यूज आ रहे थे। बुक कीपिंग के बहुत इश्यूज थे, लड़कियां हिसाब किताब मेंटेन नहीं करती हैं इनमें। अच्छा, आपको नहीं पता आपका कितना प्रॉफिट हुआ, आपका कितना लॉस हुआ है। हाँ, तो और ये फिर बेसिक वो- एसेंशियल्स हैं जो आपको अगर बिजनेस चलाना है, आपको सस्टेनेबल होना है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आप अपना मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। तो आपने खवातीन की हेल्प के लिए क्या कोई फोरम बनाया, कोई प्लेटफॉर्म बनाया? सो जो कंसल्टिंग फर्म है इसमें अदर देन एनजीओज एंड स्टार्टअप, जैसे मैंने बताया हम टेक स्टार्टअप्स के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली कोविड-19 के हवाले से मैं डिस्कस करती हूँ बाद में वो। सो हमने ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट शुरू की और ये जितनी ट्रेनिंग्स हम करवा रहे हैं ये फ्री हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वी रनिंग दिस यूट्यूब चैनल भी हमारा एक चल रहा है, उसमें वो सारी ट्रेनिंग जा रही हैं। उसके अलावा सारी ये जो बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बुक कीपिंग की बात की, हमने पूरे टेम्पलेट्स बना दिए कि आपने जो खर्चा करना है वो यहाँ डाल दें, सिर्फ आपने एंटर करना है, सही। वो आपको खुद ही आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट चैनल करके का देता नाम है। क्या जो आप करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट पे, जहाँ पे आप एडवाइस करते इट्स हैं? मेरी कंपनी का अच्छा, चैनल आपकी है, कंपनी, YouTube आप अपनी चैनल। कंपनी जो खुद जी, आप रन जी, करते जी। हैं, ठीक तो है। उसमें हमने बड़ा एक्टिवली खवातीन को फैसिलिटेट किया। अच्छा, दूसरा जो मैंने मार्केटिंग की बात की थी कि जी समझ नहीं आ रही कि चीजें बेचें कैसे, खरीद तो ली या बना लिए, कपड़े बना लिए, क्योंकि हमें शौक होता है कपड़े बनाने का, पता होता है कहाँ से सस्ता कपड़ा कैसे सही। बनना है, और उसके बाद हमने उसको सेल कैसे करना है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे ऐड करने हैं। अगली चीज आती है मार्केट में हर कोई तकरीबन कपड़े बना रहा है, ठीक है, तो आपने अपनी प्राइसिंग कैसे फिक्स करनी है, इस किस्म के इश्यूज थे। अच्छा, ये लोग आपको अप्रोच किस तरह से करते हैं, मतलब वो क्या स्ट्रैटेजी होती है? अप्रोच बेसिकली 3-4 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो आई वाज इनफैक्ट मैं वाज देयर इन वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम था, वो फैसिलिटेट वुमेन बिजनेस को ही कर रहे थे। हाँ, तो ऑलमोस्ट 60 बिजनेस थे वहाँ पे, जिनके साथ मुझे एक मौका मिला 60 बिजनेस डिफरेंट तरह के देखने का, Okay. इंक्लूडिंग बेकिंग, मेकअप, कपड़े, पार्लर, हर्बल प्रोडक्ट्स, ये सारा कुछ। सो वो काफी सारी जब मैं एनालाइज करती थी तो मोर और लेस प्रॉब्लम सबकी सेम ही होती थी। अच्छा। कि बेसिक जो स्टेप्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से सही। बिजनेस सस्टेनेबल नहीं हो रहा। True. सो अब हमने ये किया कि हम जो इन बिजनेस, स्पेसिफिकली इन बिजनेस के लिए हमने ये किया हुआ है कि हम मार्केटिंग पे अपनी टीम एलोकेट करते हैं विद ओनली द सीरियस वुमेन बिजनेस जो जो काम चलाना करना चाहते हैं, जो सही। काम वाकई में करना चाहती हैं, कुछ अरसे से कर भी रही हैं। सो हम क्या करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं कि आप अभी बेशक
मार्केटिंग पे स्पेंड पूरा प्लान करके बताते हैं, उनको अपफ्रंट हम चार्ज नहीं करते और इसी तरह से फैसिलिटेट जब कर उनका रहे हैं। काम चल जाए तो फिर बिल्कुल। आप सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे रमजान स्टार्ट हुआ है, कुछ ऐसी खवातीन मेरे साथ काम कर रही है माशाल्लाह, दे आर सोल्ड आउट, क्योंकि हमने एक डेढ़ महीना पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी और हम इस चीज पे नहीं रुके कि कोविड आ गया है या बिजनेस रुक अच्छा, गया इस पर मज़ीद बात करेंगे, कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ उस पर भी करेंगे, लेकिन आपके पास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो स्कीम लॉन्च की है यंगस्टर्स के लिए, जिसमें वो अपना कारोबार खुद शुरू कर सकते हैं, उसमें कर्जे फराहम किए जा रहे हैं बहुत ही डिस्काउंटेड रेट, और आई थिंक ये उस लिहाज से बहुत अच्छा है कि खवातीन भी आगे आएँ और अपना कारोबार खुद शुरू करें, और कोविड-19 के हवाले से कारोबार अब अपना करने की काफ़ी ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि बहुत सी अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी आफ्टर दैट। उसमें मैं वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले इनकी तरफ भी जाने से आपने पहले ब्रेक पे जाना होगा। बिल्कुल जी, मैं बहुत समझ रहा था आप मोटरवे पे जाने की बात करें, आप ब्रेक पे जा रही हैं। वैल्यूज, एक हमारा विजन ये है कि वी हैव टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर ड्राइविंग एनवायरनमेंट टू द रोड यूजर्स ऑन द रोड्स। फिर हमारी कुछ कोर वैल्यूज हैं व्हिच वी इंस्टिल इन ऑल आवर ट्रेनिंग्स राइट फ्रॉम द जवान टू द ऑफिसर्स। वो नंबर 1 इज कर्टेसी, नंबर 2 इज इंटेग्रिटी एंड नंबर 3 इज प्रोफेशनलिज्म। इसके बाद we give them the right environment to work in, we give them the right tools for enforcement. आपको कभी मोटरवे पुलिस का कोई अफसर या जवान इक्विपमेंट के बगैर, जो उसको रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है उसके बगैर नजर नहीं आएगा। आप सब ट्रैवल करते हैं हाईवेज और मोटरवेज पे। जब ये सारी चीजें मौजूद हों और एक इंसेंटिव भी हो काम करने का और मोटिवेशन भी हो ऑफिसर्स की तरफ से, तो फिर काम इसी तरह अच्छा होता है। नहीं, ये तो जरूरत है, लेकिन कर्टसी जो आपने की है, बिल्कुल ये जो आपने वैल्यूज कही तो तमाम पुलिस के लिए वैल्यूज सेम है। ये इतनी इफेक्टिव मोटरवे पुलिस में क्यों है? क्योंकि मैंने देखा जब ये चलान के लिए सुनवा कहते हैं, हालांकि बड़ी प्लेजेंट फीलिंग नहीं होती ऑब्वियसली, आप किसी को रोक रहे हैं, क्योंकि इतना पेशेंस लूज नहीं करते। अगला बंदा हमेशा जो है ना, मैंने कई बार देखा मेरे सामने कई गाड़ियों से और गाड़ी को बहुत आराम से रोकते हैं कि मतलब हाँ। कोई जैसे बात पता करनी है या आपसे कोई चीज पूछनी है। और फिर ये भी पूछते हैं कि आपको पता है आपने क्या गलती की है? हाँ, तो एग्जैक्टली। अगला बंदा जो है ना वो जरा होता है कि गुस्से में ना थोड़ा सा ये अपना कूल रखते हैं कि आप ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कराते हैं जानते, ये आपका खौफ है या इनकी ट्रेनिंग है जो इन्हें ऐसा बना रही है? ये ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग रिपीट होती है, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं और हम बार बार इन्हीं वैल्यूज पे जोर देते हैं। किसी भी किस्म का कोर्स हो, हमेशा जो इंसिस्टेंस है और जो रेपिटेशन है री इंस्टिल करने की, वो इन्हीं चीजों की, जो आपने अभी बात की आराम से रोकने, दैट इज कर्टेसी। तो वैसे तो सब पुलिस फोर्स में ये वैल्यूज होनी चाहिए, तो आपकी इन्फोर्समेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा लाइक आई सेड, हमारा एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट है। वी ओनली डील विद ट्रैफिक एनफोर्समेंट ऑन नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज। अगर आप सूबे की पुलिस की बात कर रहे हैं, उसके पास क्राइम भी है डील करने को, उसके पास पब्लिक डिसऑर्डर भी है डील करने को, उसके पास ट्रैफिक एनफोर्समेंट भी है डील करने को। मोस्ट प्रॉब्ली द वॉल्यूम ऑफ इंटरैक्शन इज मोर देन अस, सो हो जाता है, ऊंच नीच हो जाता है। आपकी सैलरीज भी मेरे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब नहीं है, एक जमाने में थी, अब नहीं। अच्छा, ये मैं प्रोविंसेस की सैलरीज हमसे ये भी दैट इज एक्चुअली द रीजन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग पीपल ऑन डेपुटेशन। अच्छा, कोरोना वायरस खत्म हो गया। सर, कोरोना वायरस के साथ जो सिचुएशन चल रही है उसका कितना असर हो रहा है मोटरवे पे, कि लोगों का जो ट्रैवलिंग प्रोसीजर है वो कमी उसमें आई है, या आप लोगों ने कुछ इम्प्लीमेंट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मजीद किए हैं इस कंडीशन में? कोरोना वायरस से मुतल्लिक जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से आ रहे हैं, जैसे उनकी डायरेक्शन है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वक्त जो करंटली एनफोर्समेंट रजीम है हाईवेज और मोटरवेज पे, वो ये है कि प्राइवेट कार्स आर अलाउड विद 2 और लेस पीपल। ओके, If there's 2 or more than 2 people, आपको valid जस्टिफाई reason करना चाहिए चाहिए, वैलिड रीजन आपके पास होना चाहिए। जो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स, दे आर ऑल क्लोज्ड, दे आर नॉट फ्लाइंग ऑन द मोटरवे ठीक है। बिकॉज ऑफ द रेजिमेंट ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो उसमें हो नहीं सकती पैसेंजर व्हीकल्स में। गुड्स कैरियर्स आर अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ POL, ओके, edible oil, medicine, food items, so that the supply chain can be maintained. ओके, तो ये आप लोग आपके ऑफिसर्स चेक करते हैं कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा बैठे हो तो चलान करते हैं, 2 से ज्यादा बैठे हों तो उनसे पूछा जाता है क्यों। और अगर वो If जस्टिफाई they नहीं can कर पाते justify, yes. If they cannot justify, the first thing is we turn them back. If we Okay. can't turn them back, then we fine. Because अभी फाइन्स करना बहुत ज्यादा इन चीजों पे Aggravated है। हाँ, it will aggravate the situation. So बेहतर ये है कि लेकिन लोगों को पता है अभी केसेस आपके ऐसे आते हैं कि 2 से ज़्यादा लोग हों विदाउट जस्टिफिकेशन या कुछ तरह की? बहुत कम, क्योंकि ये जब शुरू हुआ था तो हमने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस ने एक प्रेस स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज इशू की थी तमाम मीडिया को।
میڈیا پہ یہ آئی تھی اینڈ ایوری بڈی نوز کہ یہ کیا ہے اور کیا رجیم ہے ٹریول کرنے کی. جو چل رہے تھے وہ بھی لائک سلو ہو گئے ہیں یا بالکل مطلب پروڈکشن ہالٹ ہوئی ہوئی ہے, اور اسپیشلی خواتین جو ہیں وہ تو بڑے مطلب جو ہے نا ٹیمپرامنٹل نازک دل کی ہوتی ہیں, ایک دم گھبرا جاتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاؤ آر یو پیپل ٹیکنگ اٹ؟ اور ہوتا بھی یہ نا کہ کچھ انیشیل اسٹیج پر اگر جیسے خواتین نے اپنے کام کو اسٹارٹ لیا ہے اور یہ سلسلہ آ گیا تو پھر وہ دماغ میں ٹینشن آتی ہے کہ اب کیا کریں. اچھا آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں, یہ جو آپ بات کریں خواتین کی, اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو سب سے زیادہ اسپینڈنگ ہو رہی ہے کنزیومر اسپینڈنگ وہ خواتین ہی کر رہی ہیں. 70% کنزیومر اسپینڈنگ آپ کی جو آن لائن آرڈرز آ رہے ہیں وہ سارے خواتین کے آ رہے ہیں. چلے ہم پرائرٹی پہ آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اس کا بزنس پہ کوئی ایسے بزنس پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑا, ریٹیل پہ کوئی فرق نہیں پڑا, گروسری بزنس پہ کوئی فرق نہیں پڑا, صرف موڈ آف جو ہے چینل وہ چینج ہو گیا ہے. تو یہاں پہ آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی کیا امپورٹنس ہے. کچھ عرصے پہلے ہم کہہ رہے تھے ٹیکنالوجی نے لوگوں کو سیپریٹ کر دیا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, ہر کوئی موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے. اب آپ وہی دیکھیں وہی ٹیکنالوجی ہمیں کتنی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. اچھا اب جیسے میں نے مینشن کیا کہ ٹیک اسٹارٹ اپس جو ہیں اس ڈومین میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ کی جو ہاسپٹل جانے کی جیسے اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم ریگولر چیک اپ کے لیے چلے جاتے تھے, اب کوئی بھی نہیں جا رہا, 70% یہ نیچے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, سو اب ٹیکنالوجی اور جو ہیلتھ کیئر اسٹارٹ اپس کام کر رہے تھے وہ کیا کر رہے ہیں, دے آر پرووائڈنگ ٹیلی میڈیسن یا ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو جو اپنے جنرل مسئلے ہیں وہ آپ کو ڈاکٹر بتا دے گا اور آپ کو پوائنٹ بتا دے گا اس پوائنٹ پہ آپ کو ہاسپٹل چلے جانا چاہیے. صحیح. اسی طرح سے ٹچ لیس بینکنگ کی بات ہو رہی ہے. یو ایس میں بڑے اسکیل پہ اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ آپ کیونکہ جو آپ کا کرنسی نوٹ ہے اس پہ تقریباً 17 دن وائرس جو ہے وہ رہتا ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو شفٹ اٹ آٹومیٹیکلی کہ جی آپ اس کو ٹچ لیس بینکنگ کر دیں. تو بینکنگ میں یہ شفٹ آ رہی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت میرے پاس کم از کم 3 سے 4 ریسرچ پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کہ پاکستان میں لاجسٹک کمپنیز ہیں یا پھر ای کامرس کی کمپنیز ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم مارکیٹ میں اس وقت جو پوٹینشیل اور گیپ آ رہا ہے اس کو ہم کیسے فل کریں. سو ہمیں بتائیے کہ ہم سارا چیزیں ٹچ لیس کر کے کس طرح سے اکانومی کو بھی چلائیں اور ایک طرح سے مارکیٹ جو ہے اس کو بھی کیپچر کیا جائے. بیکاز آبویسلی دنیا چینج ہو رہی ہے اس کے بعد. ایوری بڈی وڈ گو فار دا جو آپ کی ایپس موبائل ایپس ہیں یا آن لائن آرڈرس کر رہے ہیں, دیٹس ویری سیف ایز ویل اور کنوینئنٹ بھی ہے. آپ باہر نہیں جا رہے ہیں, اگر آپ شاپنگ کرنے کے لیے آپ اپنا فیول بھی بچا رہے ہیں, آپ کو تیار ہونے کا ٹائم بھی نہیں لگ رہا جو ہمیں تیار ہو کے باہر جانا ہوتا ہے. تو بچت ہو گیا. سب سے امپورٹنٹ بات اینڈ میں انہوں نے آگے یہ بات بولی ہے. I actually consulted some businesses جو لاہور بیسڈ بزنس ہے مینلی جو کہ کھانا ڈیلیور کرتے ہیں. اس بزنسز پہ کوئی افیکٹ نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جیسے ایکسپورٹ کے بزنسز کے اس میں کلودنگ بزنس جو ہے اس میں وہ تھوڑا سا شفٹ آیا کہ کپڑا ایکسپورٹ ہونا بند ہو گیا ہے, اس کی جگہ پہ آپ کے ماسک بننے شروع ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے پاکستان کو کافی زیادہ آرڈرز آ رہے ہیں وچ از اے ویری گڈ تھنگ فار پاکستان. ایگزیکٹلی, مطلب سچویشن کے حساب سے پورا پلان ہو رہا ہے. مزے کی بات ابھی اگر آپ جا کے سرچ دیکھیں تو بڑا کلیئر آ رہا ہے کہ جو ہم انالیٹکس دیکھتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس اس میں کلیئر نظر آ رہا ہے. تو کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوم آفس بنانے کے لیے جو فرنیچر چاہیے, چھوٹا سا گھر میں جم بنانے کے لیے کیا اکوپمنٹ چاہیے. سو یہ ایک طرح سے سارا کچھ شفٹ ہو رہا ہے. ہم سب کو ریئلائز ہو گیا کہ اگر ہم آفس نہیں جا رہے, 50 لوگ ایک بلڈنگ میں نہیں بیٹھ رہے, بتی کا خرچہ نہیں ہو رہا, فیول کا خرچہ نہیں ہو رہا, اوور ہیڈس کا ایک آفس چلانے کے بے تحاشا اوور ہیڈس ہو رہے ہیں وہ بچ رہے ہیں. اور وہی اگر آپ امپلائی بینیفٹ پہ یوز کر رہے ہیں تو اس سے بزنس کافی زیادہ جو ہے پروفیٹیبل بھی ہو رہا ہے اور سسٹینیبل بھی ہو رہا ہے. دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کافی سارے لوگوں نے اپنے بزنس کو خواتین نے اگر وہ کوئی جیسے سپر مارکیٹ اون کر رہی ہیں, وہ چلا رہی ہیں, تو انہوں نے اس کو فورن کنورٹ کر دیا فارمیسیز میں. بیکاز دے نو کہ صرف فارمیسیز کے ٹائمنگز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں, لوگ وہاں پر جا رہے ہیں لازمی. اور ظاہر ہے آپ کو ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی تو آپ کہیں پہ بھی جا کے اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش بزنس کرتے میں ہیں. ہمیشہ بزنس ری انجینئرنگ جو یہ کہلاتی ہے اچھی بات ہے کہ آپ کو اینڈ ٹائم پہ اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے. جس طرح ایجوکیشن میں آن لائن ایجوکیشن جو ہے اٹ واز اے نیو تھنگ فار پاکستان, اور ابھی بھی وی آر اسٹرگلنگ, لیکن کم از کم لوگ ایفرٹ ڈال رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس میں بالکل اسموتھ ہو جائیں گے. اور اسی بات کو ہم تھوڑا سا بیچ میں جو ہے وہ کٹ کریں گے بیکاز اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد اسی گفتگو ہوگا. اچھا, میں ڈر رہا تھا کہ انہوں نے مزے کی بات کی تو آپ کہیں کچن سیگمنٹ بنا چلیں. نہیں, ابھی کچن کے سیگمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم ہے, تحمل رکھے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو اس طرف جانے کا بڑا دل کر رہا ہے. جو ختم ہو رہے ہیں تو ختم ہو رہے ہیں, عادت وہ ہو رہی ہے. لیکن ابھی اس وقت صرف ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہماری ٹرانسمیشن جاری, اس لیے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. کاؤنسلنگ پوائنٹ آف ویو سے بہت سی خواتین اسٹوڈنٹس او لیول میٹرک کو انٹر کر کے اور پریکٹیکل لائف میں آنا چاہ رہی ہیں,
ان کے لیے کیا ایڈوائز آپ دینا چاہتے ہیں؟ ایڈوائس فرسٹ میں کہوں گی وہ تو یہ آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو اے کریئر اور ناٹ، اینڈ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ہیو اے کریئر یو ہیو ٹو گو تھرو آل دا پریشرس، اور آپ کی جو ڈرائیو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور آپ واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی ہنگری فار یور سکسیس اور فار یو، اینڈ یو ہیو ٹو بی ایمبیشیس ایٹ دا سیم ٹائم. اور آپ نے جو بھی پروفیشن آپ میں جانا چاہ رہے ہیں یا کریئر سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے اپنے مینٹور سیکھ کریے، آپ اپنے کریئر پلانز بنائیے کہ جی اسی فیلڈ کے لوگوں کو جا کے ملیں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل ابھی آئی ایم ورکنگ ود دس آرگنائزیشن، ایک این جی او جو ہم ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی جیسے لا پاس ہوا ہے کہ ہر لسٹڈ کمپنی میں ایک وومن ڈائریکٹر ہونی چاہیے ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے لیے. سو جب یہ لا پاس ہو گیا تو کمپنیز کو اگلا چیلنج آیا کہ یہ خاتون ڈھونڈی کہاں سے جائے. دیر از اے گیپ، دیر از اے لاٹ آف گیپ. اس کے لیے پھر آرگنائزیشنز، کافی ساری آرگنائزیشنز ویسٹ میں تو بہت اگریسولی اس پہ کام ہو رہا ہے کہ وہ پورا ایک ٹیلنٹ پول اکٹھا کرتے ہیں، اس میں سے پھر کریئر پلاننگ خاتون کی اس طرح سے کی جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ مشکل تو ہے، ہمارے یہاں پہ تو واقعی میں بہت مشکل ہے. سو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر کافی زیادہ ہم نے اس پہ کام کیا، ایک پورا سال ہم کام کرتے رہے. ہم نے کیسے کافی پول اکٹھا کیا ان خواتین کا جو واقعی میں ڈریون تھی اور کمٹمنٹ شو کر رہی تھی اور ڈرائیو تھی کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ. سو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا فوکس بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس طرح کی ایجوکیشن میں گروتھ کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ نے کوالیفیکیشن کی ہے، ایجوکیشن کی ہے، نیکسٹ کیا کرنا ہے. بالکل ایک ڈگری کریے کمپلیٹ نہیں ہوگی، اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اور جس طرح ایگزیکٹلی، اور دنیا یہاں سے جو change آپ ہو لوگوں رہی کی ہے، ٹریننگز ہیں وہ بھی بڑا ہیلپ فل بڑی رہتی ہیلپ ہوں کر گی رہی اس معاملے ہوتی میں. ہیں. اچھا سو جیسے دنیا ایوالو ہو رہی ہے، روزانہ کچھ نیا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی. ایک اور چیز لڑکیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ نے اپنی فیملی پلاننگ بھی دیکھنی ہوتی ہے اس حساب سے کہ فار ایگزامپل 25-30 کے قریب آپ نے شادی کرنی ہے، پھر آپ کو میں بھی تھوڑا سا کریئر بریک لینا پڑے، اس ٹائم میں آپ نے کیا کرنا ہے، اور جب آپ نے واپس آنا ہے کون سے اسٹیج پہ آنا ہے. سو ان چیزوں کو پہلے سے سوچ کے پلان کر کے رکھنا چاہیے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یو کین سیک گائیڈنس فرام ادر ویمن جو یہ آلریڈی کر seniors چکی ہیں. ہوئی ہیں، سینئر سے کر چکے اچھا، ہوئے ہیں. یہ جو سب سے کریٹیکل ڈیسیجن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جاب کرنی ہے یا آپ کو بزنس کرنا ہے، یہ آپ کیسے ڈیسائڈ کرتے ہیں؟ اچھا آئی تھنک یہ انویسٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں میں آپ کو بتاؤں، زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی بزنس ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. It's all- اس کا پوائنٹ پتا کون سا ہوتا ہے، وین یو فیل یو کہ آپ کے سی ای او سے زیادہ آپ کو پتا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو رن دا شو، وہ You want to be the boss. یو وانٹ ٹو بی یعنی دا پہلے باس. آپ جاب کریں ایسا، پھر آپ ڈھونڈیں کہ نہیں دیکھیں، ایکسپیرینس بڑا ضروری ہے. آنیسٹلی بتاؤں، میں اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرتی ہوں. بہت سارے اسٹارٹ اپس کی فیلئر کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پہلے سے دل سے لگ رہا ہوتا ہے ہمیں بہت آتا ہے. سوری ٹو سے لڑکوں میں کانفیڈینس تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں پتا ہے ہم چلا لیں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو گو ٹو دا مارکیٹ، ریسرچ کرنا ہے، کانٹیکٹس بنانے ہیں، لوگوں سے ملنا ہے، کام ہوتا کیسے ہے، اس کے بعد آپ نے سوچنا لیکن ہوتا ہے. کافی دیکھیں خواتین کی اور مرد حضرات بھی میں یہ کہوں گی کہ کچھ نیچر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا باسی نیچر والے ہوتے ہیں، آپ کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز میں ایڈ کروں گی، یہ جو باسی ورڈ ہے یہ بڑا پرانا ہو گیا ہے. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں نا تو یہ باسی ہونا از اے لیڈرشپ اسکل، اٹس اے پازیٹیو سائن. It's a positive ٹھیک ہے، sign. اگر آپ کی بیٹی جو ہے وہ باسی ہے، اگریسو ہے، جیسے میں بچپن میں بہت ضدی تھی، ٹھیک ہے، اور بڑی ڈانٹ بھی پڑتی ابھی تھی. بھی ہے اب تو اور بات ہے. تو مجھے بڑا سننے کو ملتا تھا کہ بہت ہی زیادہ ضدی ہے. ناؤ آئی نو اٹ واز ناٹ ضد، اٹ واز مائی لیڈرشپ اسکل. تو اب میری جو نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے ان کی بچیاں، ہم ان کو یہ نہیں کہتے وی آر پراؤڈ آف دیم کہ یار وہ شی وانٹس ٹو میک دا ڈیسیژن. نہیں، آئی تھنک بالکل دیر از اے تھن لائن ایکچولی، کانفیڈینس ہونا اور پھر تھوڑا سا ٹپ آف کرنا تھن لائن ہوتی ہے. بٹ ایسے، کانفیڈینس بالکل ہونا ایسے. از اے ویری گڈ تھنگ. بالکل ہونا چاہیے، بچوں کو کانفیڈینس ہونا چاہیے تاکہ وہ دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں انہیں اچھی طرح فیس کر سکیں. بیسکلی جانوی، آپ سے پوچھنا چاہیں گے ینگسٹرس کے لیے، یوتھ کے لیے، خواتین کے لیے اسپیسیفکلی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بیسکلی آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ جیسے بھی ایک تھوڑا سا کریٹیکل ٹائم ہمارا چل رہا ہے اور اس میں ساروں کو بہت سارے پرابلمس آ رہے ہیں کہ جابس پہ نہیں جا سک رہے ہیں اور گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انگزائٹی کافی زیادہ دیکھی جا رہی ہے، سائیکولوجیکلی ہم اپسیٹ ہوئے ہوئے ہیں. سو اس ٹائم میں تھوڑا سا پیشنس شو کریں. اور کافی زیادہ ٹائم ہمیں مل گیا ہے، ٹریول ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، باہر کھانے کا ٹائم جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے. سو آپ اس سارے ٹائم کو ایکیومولیٹ کریں اور اس پہ پلان کریں جو آپ لائف میں کرنا چاہتے تھے. بے شک یہ کوئی کمرشل وینچر ہے یا ویسے کچھ کام ہے تو اس کو پلان کریں. اس کے علاوہ اپنے آس پاس دھیان رکھیے
किसी को जरूरत तो नहीं है किसी चीज की. दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू सस्टेन. ठीक है, हमें सिर्फ जिंदा रहना है इस साल में, या जब तक वैक्सीन नहीं आती. हमारा एजेंडा ही होना चाहिए. जैक माँ वाली बात आपने एग्जैक्टली, मैं उसी को कोट करने लगी थी. 2020 में अगर आप जिंदा रहते हैं तो ये आपके लिए ये अचीवमेंट है. बाकी यही वाइल्ड सोल्यूशन जरूर ढूंढते रहें कि हम क्या करें कि जल्दी ये सिचुएशन से बाहर निकलें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें. आप कुछ कहना चाहते हैं? जी. I just want to add to what Huma is saying. Enforcement will also become technology driven. ये जो फ्यूचर हमारा है इसके बाद जो when we will return, it will be more emphasized on technology, on digitization, on automation. जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम कर सकें, इंटरेक्शन कम कर सकें, उतना बेहतर ये होगा. स्पीड गन्स जो है ये कैमरे के थ्रू आप मॉनिटर करेंगे? ये मैनुअल है. अब ये सारी डिजिटाइज हो जाएंगी. बैक एंड ऑपरेशंस, कंट्रोल रूम्स बन जाएंगे. ऑटोमेटिकली कैमरा फ्लैश करेगा और आपको एग्जिट पे टिकट मिल जाएगा. अच्छा, ये लाहौर में ऑलरेडी हमारे घरों में चलान आ रहे हैं जब हम सिग्नल तोड़ के. लॉ एनफोर्समेंट इज वर्किंग ऑन मेरे ख्याल से तभी हम सारे जितने भी सिटीजन है ना, हम थोड़ा सा सही होकर चल सकते हैं. अगर अदरवाइज अगर इस तरह की चीजें ना हो अच्छा, तो शायद हम मैं समझिए आप कह रही थी इसीलिए सारे सिटीजन जो हम परेशान हैं कि ये वो तो आपने है, क्योंकि हम गलतियां तो करते हैं, फिर अपनी गलतियों में परेशान होते नहीं हैं. बिल्कुल जी. देखें Anyway, इनकी सबसे अच्छी बात में मैं आपको एक टू सम इट अप मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जो भी बातें कही ठीक है, किसी को भी नहीं पसंद होता कि आपको कोई किसी काम से रोके, लेकिन ये जो बॉटम अंडरलाइन इसमें लॉजिक है वो ये है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए. आप तेज चलाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप 200 पे चलाएं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता 1% भी चांस हुआ कि आपकी गाड़ी टॉपल करती है, टायर बस्ट हो जाता है, कोई आगे जानवर आता है, कुछ हो जाता है, तो वो जो एक्सीडेंट होगा दैट कैन बी फेटल, और आप अपनी जान से हाथ धो लेंगे. तो अगर ये छोटी सी एडवाइस है, अगर आप मान लेंगे तो आपकी बिल्कुल सही बात है. इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जान सर आपका. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. बहुत शुक्रिया. हुमा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर. और यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा.